अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। प्लीज़, बारात घर पर इंतज़ार कर रही है। तुमने ये क्या किया? अब इस वीराने में मुझे ले आए हो। प्लीज़ घर जाने दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मेरा नाम सबा है, मेरे 2 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। अब्बू का छोटा सा अपना बिजनेस है। मेरे बड़े भाई शादीशुदा हैं, भाभी फूफो की बेटी हैं। मेरे अब्बू मुझे बदनसीब समझते थे, इसलिए वो मेरी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं यूनिवर्सिटी से आकर घर का सारा काम करती, अम्मी और मैं खाना बनाते। मेरे अब्बू को मेरा आगे पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए वो बहुत बोलते थे। अम्मी और छोटे भाई को बातें सुनाते, मैं तो बस रोकर चुप कर जाती थी और सोचती क्या करूं। ऐसा कि अब्बू भी मुझसे प्यार करें, मेरे सर पर शफकत का हाथ रखें, मगर वो तो उनके लिए तो उनकी भांजी ही सब कुछ थी। मैं और अम्मी तो ऐसे थे जैसे बहुत बड़े गुनहगार हों। मेरी हिमायत में अम्मी और छोटा भाई ही खड़े होते थे। बड़ा भाई और भाभी तो ऐसे ही दुश्मन थे। यूनिवर्सिटी में एक लड़का था पाशा, मैं उसे पसंद करती थी। वो अमीर माँ बाप का बेटा था। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। उसके अब्बू का बिजनेस उसकी अम्मी संभाल रही थी और उसकी एक बहन थी। मैंने पाशा से कहा कि खुदारा अपनी अम्मी को भेज कर मेरा रिश्ता मांग लो, नहीं तो मेरे अब्बू कहीं और मेरा रिश्ता कर देंगे। मेरे सारे हालात पाशा को मालूम थे। पाशा ने कहा मैं 2-3 दिन में अम्मी को भेजता हूँ। वो घर पहुँचा था। उसकी अम्मी बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र की तैयारी कर रही थी। पाशा ने अपनी अम्मी से कहा कल तक तो आपका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। उसकी अम्मी ने कहा कि अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए जाना हो रहा है। अगले दिन उसने सारी बात मुझे बता दी। मैंने नाराज़गी का इजहार किया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, और ये बात तुमने सोची भी कैसे? खैर कुछ दिन गुजरे थे कि भाभी का भाई अचानक दुबई से आ गया। उसका भाभी के सिवा और कोई ना था। भाभी और अब्बू बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बड़े अरसे के बाद देखा था। बोले ये तो और भी हसीन हो गई है। मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और कमरे में चली गई। भाभी ने अब्बू से अपने भाई के लिए मेरे रिश्ते की बात कर दी। अब्बू ने उनसे कुछ माली शराइत पर बात करके हाँ कर दी। इधर मंगनी की तैयारियां हो रही थीं। मैंने पाशा को फ़ोन किया और उसे बताया कि मेरी मंगनी की तैयारियां हो रही हैं और मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें भाभी सुन रही हैं। उन्होंने जाकर अब्बू को शिकायत कर दी। अब्बू गुस्से में आ गए और उन्होंने बजाय मंगनी के निकाह का ऐलान कर दिया। अम्मी और छोटा भाई जो कि मेरे हर मामले में मेरी हिमायत करते थे, इस मामले में वो कुछ ना कर सके। वो खामोश थे। मैंने अम्मी से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने खामोशी से सर झुका लिया। उधर पाशा परेशानी के आलम में था। उसने मुझे फ़ोन किया और कोर्ट मैरिज का मशवरा दिया। मैंने कहा अब्बू मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। इस फैसले के बाद तो मैं सबके लिए मर जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि अपनी अम्मी को भेजकर मेरा रिश्ता मांगो, नहीं तो मेरे अब्बू मेरी शादी कहीं और कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। ये आखिरी कॉल है, अब मुझसे रब्ता ना करना। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे निकाह की तैयारी के लिए पार्लर भेजा। उधर पाशा का फ़ोन आ गया। वो बोला तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी कसम बताओ तुम कहाँ हो? मैंने उसे पार्लर का नाम और पता बता दिया। पाशा वहाँ पहुँच गया और बोला मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और रास्ते में तुमसे कुछ बातें करनी हैं। हम कुछ ही दूर आगे गए थे कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। पाशा ने मुझे कहा तुम गाड़ी में बैठो, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। वो थोड़ा सा आगे गया कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी नकदी वगैरह छीन ली। ये जगह काफ़ी सुनसान थी। जब पाशा वापस आया तो मैंने कहा ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है? मुझे घर छोड़ दो, बारात घर इंतज़ार कर रही होगी। उधर छोटा भाई पार्लर पहुंचा तो उन्होंने बताया कि वो चली गई है। किसके साथ ये नहीं पता। किसके साथ गई? पाशा ने कोशिश करके गाड़ी ठीक करवाई और मुझे मेरे घर लेकर पहुंचा तो वहां बारात वापस जा चुकी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैंने सबसे माफ़ी मांगी और सब हकीकत बयान की, पर कौन यकीन करता। अब्बू और बड़े भाई मुझे मारने के लिए आगे हुए तो छोटे भाई ने रोक लिया, ये कहकर कि मार देना तो आसान है लेकिन पुलिस से जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। इस वाक़े के बाद मुझे जो सज़ा मिली। फुप्पो के बेटे ने अपनी असलियत दिखा दी और जो रकम अब्बू को कारोबार के लिए दी थी उसकी वापसी का तकाजा कर दिया, जिसको अदा करने के लिए अब्बू को घर बेचना पड़ा। फुप्पो के बेटे के पैसे देने के बाद जो रकम बची उससे अब्बू ने छोटा घर ख़रीदा और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी हैसियत अब नौकरानी की थी। सबकी नज़रों में मेरा कोई वजूद नहीं था। छोटे भाई ने भी अपनी पसंद की शादी कर ली।
بڑی بھابھی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو ابو نے تمام کاروبار اپنے پوتے کے نام کر دیا، کیونکہ بڑے بھائی اور بھابھی تو ابو کے زیادہ نزدیک تھے، اور سب کو حق سے محروم کر دیا۔ ابو کے آگے کس کی چلتی؟ ادھر پاشا کی بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ جب یہ بات پاشا کو پتہ چلی تو اس نے اپنی امی سے بات کر کے اس کی شادی کروا دی۔ پاشا مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اپنا موبائل نمبر چینج کر لیا تھا اور پاشا سے بالکل رابطے میں نہیں تھی۔ ایک دن پاشا کی میری دوست سے ملاقات ہوئی اور اس سے پاشا نے میرا نمبر لیا اور ایڈریس بھی معلوم کر لیا۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ پاشا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ ادھر بڑے بھائی نے تمام کاروبار اپنے قبضے میں کر لیا اور ابو کو آفس آنے سے روک دیا۔ ابو پریشان رہنے لگے۔ ایک دن امی نے کہا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو اپنا سارا کاروبار اپنے پوتے کے نام کر دیا۔ ابو خاموش تھے اور گھر کے اندر بھابھی نے تمام نقدی اور زیور اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ مجھے اور امی کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میری چھوٹی بھابھی پاشا کی بہن کی دوست تھی۔ پاشا نے ان کے ذریعے اپنے رشتے کی بات کی۔ اب ہمارے حالات پہلے جیسے نہ تھے اور ابو بھی پریشانی میں تھے، اس لیے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور نہایت سادگی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میری رخصتی کر دی گئی۔ میں پاشا سے ابھی بھی ناراض تھی۔ میں سارا الزام پاشا پر رکھ رہی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ وقت سب سے بڑا محرم ہوتا ہے۔ پاشا کے گھر جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو نظر آتا ہے ویسا کچھ نہیں۔ پاشا 70% کاروبار کا وارث تھا اور 30% اس کی والدہ۔ یہ پیسہ بھی ایک بڑی لعنت ہے۔ ادھر میرے بھائی اور بھابھی نے پیسے کی وجہ سے سب سے دوری بنا لی تھی اور یہاں پاشا کی والدہ پاشا سے نفرت کرتی تھی۔ بظاہر پیار کرنے والی عورت اندر سے ایک ناگن تھی۔ کاروبار پر سارا ہولڈ پاشا کا تھا اور یہی بات اس کی والدہ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ سکون کے لیے نیند کی گولیوں کا استعمال کرتی تھی جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر میرے والد کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ان کا بائی پاس ہونا تھا اور ان کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ پاشا کو یہ پتہ چلا تو پاشا نے ساری پیمنٹ کر دی۔ ابو کا آپریشن ہو گیا۔ ابو صحت یاب ہوئے تب انہیں پتہ چلا کہ ان کے داماد نے ان کے لیے سب کیا جو کہ ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی وہاں ہسپتال میں موجود تھی۔ پہلی بار ابو نے مجھے سینے سے لگایا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جس نے میرے دل سے تمام نفرتیں، تمام پچھتاوے مٹا دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ بتا سکوں میں کتنی خوش تھی۔ میری زندگی کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میرے ابو اب میرے تھے۔ اس دن میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔